Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma, Allahumma, Allahumma. Asbunallahu wa ni'mal wakil. Asbunallahu wa ni'mal wakil. Asbunallahu wa ni'mal wakil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Merci ni ala kira to barika mam. Mali tiena muso giriseni mugo koroba ne faw ni mbaw jeli kuntugu jeli korobaw mbaw be ko sunye bi ni so di alente ka kuma info ha jeli kuntigi mali dugutigi lakaw ne faw ni mbaw suraka bondaw bela jele nyaro tawatu tureo mbolo flaben ko aw bela jele nga almami suba bela jele mbolo flaben ko aw bela jele ne fa mamudu diko mbetuguni kambulu fladan ko fe yiye mbulu flaben ko yiye mbulu dan ko kada kum ka ne fa mamudu diko e ba don ne nayini jabate ne ba don ni ya yembe boka kuma bi ni sodialente mali muso ate wuli ni ya ene wuli la ka kuma sisa jelike blen bora ka kuma jelike blen bora ka kuma ka bena fitina do onga jabana kono ko alibi quality fitina di nyini ka tasuma ifaka kale be ko ka tasuma wuli mali kono avec ka ke kunga an yere to don folo jeli chokorabo nyaw ko sunye jeli musokorabo nyaw ko sunye ngara de na ba nyaw bela jeli ko sunye ne fani ba nyaw ko sunye alibi mbolo flaben ko aw yetuguni ni ene ka wele dade ka fo ka bla commune info commune 6 wolo muso kanya nani aye wili samedi do ambeka boy ko kono kulu wolo muso be jinya yoro kaye ka muso aye bo foki dali muso aye bo Bamako yani no sadil muso ka damine mali raison be ne ma muso bo muso la muso ki ye wolo ke na ya miri 91 la wolo muso aya la jebayi nyata isata sise de muso ka saya la foka na blase sana amaku muso fa sara munyake fitina wuguba munu ye fitina wuguba unu momli beteme vous car de martyr la usitu jokata sibla furu demisanu meleko daleni wala muso abi so ko sigo nyon reka ke jelike ble oleke e ka bo ko jelu be mi ka ayebo aka kuma mimi se ka fitne indasa mimi se ka boliba indabla andi on kana bana an balimo kana sege angana an balimo ka avenue do bogola angana jatuko ka avenue do bogola angana ndonga avenue do bogola o edebe bo ko bana bakato ka bo ko fiento ka bo ko namara ka bo e salifu bleni jelike ble nayini jabate de be ka pumi fe o kuma na fiento ka bo ali ni mo mi bolila ka tu fiento la na taka pere nduguma salifu jete hine ko namara ka bo mo buto no ka wotoro nyati ko lu biduguma ete hine jelike ble oleke e ka foko jelu be mi nyamakalo aye bo akakuma e bolo ebe ka kuma e bolo ka on mabo ka kuma me on bora ka nga delilu ke on be intervention la dugu jukoro mfa mamudu diko mbesegi mbifu parce que iye on fa dampe sege on ma on seri ma ko na seri ma kita mo ko kita reswa i sigi duguma de ka on reswa inika mo baya ambo bonya la sigi la sima bonyani karama ali ne ko manga fara ko sote wele ila iko ko wallahi mo bo min fatiyante ako kira majamuna so wele nya so wele ila ko torantala iya mbonya aiwa ambo boliboli no taka pere na dugu jukoro anya mogochi sema umaso ka reso akubere nyona ankala ka mogochi umaso ka reso akubere nyona o mamboni mamudidi ko yo ne ma do ya de aka don ko nyamakala de be ko dla nyamakala te ko chinye on te chinye likela wo yoyi on ye dla nikela de ali du kono ni deni babe nyokona nyamakala de bitaka ba
ni tiani muso be nyakona nyamakala de baba on ambe delilu de la koko kaba en tant que artiste que artiste te ye jeli de parce que ko sori yo jimbe ibe fasada ke jeli ke bile o de ko sangi ma wo jeli ke bile ole ke e kun kanga mi ngumene ni sodia suro e kun nga ka fode mali jelu au bemi nyamakala au bemi au kana to malika nyagami ka osigile to da aye wuli e koko mogo ka bo ko ka mogo ka bo ko tasuma do malila tasuma te do onga malila onga jamana tasuma ti do ala wa onga jamana ate firi bedaka ka maliko kuma la de wa en tant que Naini Diabaté artiste griotte aussi j'ai été décoré 2 fois chevalier de l'ordre national officier de l'ordre national à médaille fla bébé d'ici là mais ne te fitne fait de maliden kele ni jeli bora maliden kele na c'est comme yé jeli bon maliden bela jelena ni gark sekele tigera maliden kele na o kora kiye gark sekele tigera maliden bela jelena o tumana komi e bora ko mogo ka boko jama be eko jamati ko kateme araperu kangoyi jamati ko bi kateme mali jeunesse era ma artiste deme e ba famna ko mogo ka bo artiste be nyanina artiste be torola artiste be deguna yi artiste men deme personne ima mogo si deme o ole ke ka jisuma ke ka tasuma infaga e de be wuli ka kepi dukuna et puis ibe anga forces armées ka temita ka duikana tu n'es pas condamné de kiko duikana mais mangate ko duikana ki be fitne kuma fo imangate ko duikana ki be balawu kuma fo imangate ko duikana ki be jamana la dona révolté ambe turumi kono bi ne akilila e ka kuma kan ka ke aye kele nunu bla aye manga nunu bla aye marchi nunu bla anga fere bela jelenke an fa an balmake an badenke an anterke no ye Soumaïla Cissé o mi be bolola anga chesiri ke fala anga nyesi Soumaïla Cissé ko ka nyedo akabla na kilo kanga ke ka kuma yi folo ayo te ka kuma yi ministre de la culture de Nigebila ita soro neta beni ere te jelike bile salfu bile ni kuma ne kunte kuma ni kuma président de la république ka discours ko fe e ka tere du kana ka bo ki sigi kebina mali don na révolté en tant que artiste ko la paix de ko paix en ko paix de ne ma deli ka artiste ye ki ba fo ko balawu en go de ko la paix wa toujours la paix on be paix de ninina on be ben de ninina on be kelenya de ninina on ta fanga jamana nga dafribli on be toro mi era bon kasa o ya on bo on ta fe fitne mo wara ka bo koroni klebi kara isuru on ka kana on don on pana on don ba ke togoji on do nu ba ke togoji jeunesse ba ke togoji jeunesse munu be no sans emploi ou ba ke togoji ande on te ka kalanga ba ke togoji mu de kerasa ole ke anga nyini ko la dongoro anga bo ayeta président a démissionné aka wala seme aka don tanto aka bo tanito wala nga sebe jeli keble ka attaquer e bode no fe jeli keble kanga wala ndi ema ai anga wala te di ema anga ali ministre de la culture ya eta soko otumana mali muso bela jele wolo muso ayaw dew makara anga bo anga ndew defa ande sitita di fagali mabile ande sitita di la jabama fenfebe ka fele kayebo u ka famille bebe jabana koka s'il vous plaît ni e ka famille bebe Europe e yisi ka farajo dégradé i ka dube Europe i ka famille bebe ni no wa mo be kanike abeka famille be Europe kuyi ni mi ka famille te Canada do tabe Amérique do be Côte d'Ivoire tout près mbe kasibla kase son l'excellence Côte d'Ivoire premier ministre mi tanyara vraiment ala ka hinala parce que amuso oninjera ka fara kanja kamara kan ministre de l'éducation ka fara kanja kamara ami kamara kan donc mbenga tasibla kase awma ala ka hine gon kulubalila ala ka hine Mamadou Gon Koulibaly la
ala ka yafa kama gon kulubali de ala ka digiyoro nya vraiment aw dusukun kam kamelen do an fene dusukun kam kamelen do Kanja Camara toutes mes condoléances